جديده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون هو لا بروميير فيديو موديل ميكانيك ميليو كونتينيو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندرسوا واحد يعني لا بروميير شابيتر اللي هو السينماتيك ديال ميليو كونتينيو، وغادي نعملوا واحد ليكزامان سيرتو في هذا الشابيتر باش ان شاء الله تبداو تبريباروا لي زيكزامان. داكو قبل ما نبدا ان شاء الله في هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا الاشتراك في القناه باش توصلوا في جميع الفيديوهات، وما تنساوش لي لايك باش ان شاء الله يعني يستفدوا منه اكبر عدد من الطلبه. داكور ونبداو على بركه الله. اكزامان اون كونسيدير ليكويلمون دو شون دو فيتاس. داكور عطانا هنايا واحد لو فيكتور دو شون دو فيتاس voilà égale V0 factoriel de 1 plus x divisé par a suivant EX. C'est très bien. Voilà. Donc, voilà l'examen fait les questions. La première question, calculer divergence. Le divergence le vecteur de champ de vitesse. Voilà. La deuxième question, en déduire le champ de vitesse est solénoïdal. يعني انطلاقا من هذه لا بروميير كيسيون غادي نستنتجوا واش عندنا يعني لو فيكتور دو شون دو فيتاس سولينويدال او بيان نو. داكور انطلاقا من هذه لا بروميير كيسيون. لا تروازيام كيسيون اون ديدوير ليكويلمون انكومبريسيبل. داكور خاصنا نبينوا واش عندنا واحد ليكويلمون انكومبريسيبل انطلاقا من هذه لا بروميير كيسيون. داكور سي تري بيان. لا كيسيون 4 مونطري كو l'écoulement permanent stationnaire. يعني خاصنا نبينوا ou bien démontrer واحد l'écoulement voilà permanent stationnaire. d'accord voilà هذا الاكزامان عليه 4 ديال النقاط. اللي مهم يعني عندي انا في هذا الفيديو هو نعرف كيفاش نجاوب على هاد لي كيسيون. داكور نهار لي زيكزامان راه شنو اللي كيتغير لك فقط هاد لو فيكتور دو شون دو فيتاس. مثلا في هاد الاكزامان عطاها لك سويفون او اكس، مثلا نهار ليكزامان راه غتلقاها سويفون او اي او بيان سويفون او زد. يقدر يعطيك نفس لا فونكسيون سويفون او اي او بيان سويفون او زد. داكور اللي مهم هو انك تعرف كيفاش تجاوب على هاد لي كيسيون. ماشي مهم هو يتشونجا هاد يعني هاد لو فيكتور دو فيتاس. اللي مهم هو نعرف يعني القواعد اللي نقدر نجاوب عليهم هاد يعني هاد ليكزامان. داكور حاولوا تفكروا في هاد ليكزامان ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. سوليسيون La première question, on a calculé divergence, le vecteur de champ de vitesse. C'est très bien. Alors, on a le vecteur de champ de vitesse. Regardez bien. باش غادي نعرف واش عندنا ديفيرجونس يعني كارتيزيان او بيان سيلندريك او بيان سفيريك. توجور كنرجع هاد لو فيكتور فيتاس. عندنا هنايا جوج ديال لي زانديس. فيت اتونسيون. داكور عندنا لانديس اكس سويفون او اكس. الوغ غادي نخدم بلي كوردوني كارتيزيان. داكور on a le vecteur de champ de vitesse égale quoi? Égale V0. غادي نحاول هو الاول غادي نبسطوا هذا le vecteur de champ de vitesse. Voilà 1 plus x divisé par 1 suivant ux. C'est très bien. Égale quoi? Égale Vx suivant ux. C'est très bien. هاد Vx راه كيساوي V0 factoriel de 1 plus x divisé par 1. C'est très bien. Plus Vy suivant EY plus Vz suivant EZ. C'est très bien. Alors divergence les coordonnées cartésiennes égale quoi? Égale toujours la dérivée partielle voilà Vx divisé par x plus la dérivée partielle Vy divisé par y plus la dérivée partielle Vz divisé par z. C'est très bien. Faites attention à la majorité des étudiants qui les étudiants qui hésitent ux suivant y suivant. Faites attention. Machine gradient ou machine rotation. Divergence toujours c'est un produit scalaire. Faites attention. Divergence les propriétés dialogue scalaire. C'est très bien. Alors, شحال كيساوي ليا في y او في زد؟ في y او في زد راه كيساوي 0 انطلاقا من هاد ليكسبرسيون ديال لو فيكتور دو شون دو فيتاس. داكور الوغ عندنا في y يساوي في زد يساوي ماذا؟ يساوي 0. دونك او بيان تو كافي لا ديريفي بارسيال في y divisé par y égale la dérivée Vz divisé par z. C'est très bien. Égale quoi? Égale 0.
Alors, غادي يبقى لنا هاد لا كومبوزون داكوغ لا ديريفي ديال هاد لا كومبوزون فوالا ديفيرجونس ديال لو فيكتور فيتاس ايغال كوا ايغال لا ديريفي بارسيال في اكس بارابور ا اكس ايغال كوا غادي نعمل لا ديريفي بارابور اكس داكوغ سي تري بيان alors la dérivée partielle par rapport à x voilà vx l'expression ديال vx غادي نعوضها هي v0 فوالا غادي نحول هاد في 0 غادي ندخل هاد ليكسبرسيون باش نزيد نبسطها اكثر بلس في 0 مقسوم على ا اكس فوالا داكوغ غادي نحاول ندخل هاد في 0 غادي ندخل يعني هاد ليكسبرسيون باش نزيد نبسطها اكثر مزيان فيت اتونسيون عندنا هنايا في 0 لا ديريفي في 0 بارابور اكس ايكال 0 دونك كونستانت داكوغ بلس لا ديريفي بارسيال ديال فوالا دو اكس بارابور ا اكس غادي تبقى لنا في 0 على 1 مزيان ايكال في 0 divisé par 1 c'est très bien d'accord faites attention la dérivée ديال v0 divisé par x plus v0 مقسوم على 1 دونك هذا راه كونستانت غادي نخرجوا على la dérivée du x par rapport à x c'est très bien donc هذا égal 0 constante donc la dérivée du x par rapport à x égale 1 d'accord donc غادي يبقى لنا v0 على 1 مزيان c'est très bien voilà donc divergence de le vecteur de champ de vitesse égale quoi égale v0 divisé par 1 c'est très bien voilà donc هذا هو la première question on déduire le champ de vitesse et solénoïdal فوالا في هاد لا كيسيون ضروري باش نعرفوا بلي واحد لا فيتاس او بيان لو شون دو فيتاس اي سولينويدال ضروري خصو يتحقق لنا واحد لا كونديسيون الا تحقق لنا هاد لا كونديسيون غادي نقولوا عندنا واحد لو شون يعني هاد لو شون دو فيتاس اي سولينويدال دونك ركزوا معايا مزيان في هاد لا كيسيون فوالا لا كيسيون دو رابيد فوالا si divergence ديال لو فيكتور دو شون دو فيتاس ايغال 0 داكوغ الا مشينا حسبنا لو ديفيرجونس ديال واحد لو شون دو فيتاس كيلكون وتلاقينا كيساوي 0 في هذه الحاله غادي نقولوا بلي عندنا لو شون دو فيتاس اي سولينويدال لو شون دو فيتاس voilà et solénoïdal d'accord voilà donc هذا هو la première condition la deuxième condition si divergence ديال le vecteur de champ de vitesse différent de 0 alors الا مشينا حسبنا هاد le divergence soit في les coordonnées cartésiennes ou bien في les coordonnées cylindriques يعني quelconque d'accord وتلاقينا différent de 0 يعني ما كيساويش 0 في هذه الحاله يعني ما تيكونش عندي le champ de vitesse est solénoïdal donc le champ de vitesse le champ donc n'y a pas ou bien ni le champ de vitesse solénoïdal voilà n'y a pas donc n'a pas le champ de vitesse est solénoïdal. Voilà, donc les deux conditions pour vérifier le champ de vitesse est solénoïdal. إلا حسبنا الديفرجونس وتلاقينا 0 راه كيتحقق لنا لو شون دو فيتاس اي سولينويدال إلا حسبنا ديفيرجونس وتلاقينا ديفيرون دو 0 راه ما تيكونش عندي solénoïdal داكوغ يعني ما تيكونش عندي لو شون دو فيتاس اي سولينويدال داكوغ دونك هذا جوست رابيد فيت اتونسيون فوالا باش نجاوب على هاد لا كيسيون nous avons ou bien d'après la question 1 d'accord انطلاقا من la question 1 nous avons divergence ديال le vecteur
champ de vitesse égale quoi? Égale V0 divisé par A, c'est-à-dire différent de 0. مزيان ديجا حسبناها في لا كيسيون 1 لقينا كيساوي h كيساوي V0 مقسوم على A, c'est-à-dire différent de 0. donc إلا رجعنا لهاد P différent de 0 n'a pas le champ de vitesse, يعني ما كيتحققش لينا le champ de vitesse. alors le champ de vitesse n'y a pas solénoïdal. Alors le champ de vitesse, voilà, le champ de vitesse n'y a pas, voilà, donc il n'y a pas solénoïdal. Voilà. C'est très bien. Voilà, donc عرفنا امتى يعني امتى كيتحقق لنا سولينويدال. الا حسبنا الديفيرجونس كيساوي زيرو راه تيكون عندنا لو شون دو فيتاس سولينويدال. الا تلاقينا ديفيرون دو زيرو راه ما تيكونش عندي لو شون دو فيتاس سولينويدال. داكور، دونك هذا هو لا دوزيام كيسيون.